हमें एक चीज बार बार नोटिस हुई है कि लोग सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रहे हैं, लोग वेदज्ञों की और केश उपशम को ढूंढ के खरीद रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मतलब आपने प्रोडक्ट यूज किया तो आपको अच्छा लगा? 10/10 सर। 10/10? बाल जो झड़ना था वो तो कम हो गया। अच्छा। और प्लस नए नए बाल भी आ रहे हैं। আমার একজন একটা নিস আছেন, উনিও ইয়ে করছেন, উনিও বলছেন আমিও মেয়েকে খুব উপকার। कोलकाता मेरी सिस्टर जो है वहाँ से कुछ बताई कि इसका प्रोडक्ट अच्छा है। मेरी एक फ्रेंड है, वही बताए हैं इसका अच्छा मतलब रिजल्ट है। इसकी अच्छा। वजह से हमने भी सोचा कि देखते हैं ट्राई करके। আমি প্রোডাক্টটা ব্যবহার করি, আমি দোকান থেকে নিয়ে দোকানে ওর যে দিয়ে যায় না যারা, ও বললো আমার এখন মাল আসছে না, তুমি তাহলে গুগল থেকে নিয়ে কাজ চালাও। আমি একটা পার্লারে গেছিলাম, ওখানে আমাকে রেকমেন্ড করেছে। আমার একজন কলিগ নিয়েছে, তাই আমি জানতে পেরেছি। সত্যি বলছি, এত চুল উঠছে মাথায়, তেলের গন্ধটাও সুন্দর, যেটাতে আমি উপকার পেয়েছি সেটা মাথাটা আমার পক্ষে ভালো। ফ্লিপকার্ট, মিশো টিশো সব আমি করেছি। जब लोग किसी प्रोडक्ट को ढूंढने लगे, दूसरों को रेकमेंड करने लगे, तो शायद वही सबसे बड़ा फीडबैक होता है। আপনাদের একজন এজেন্ট বছর দুয়েক আগে এসেছিলেন কেস উপশম তেল নিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো তারপর তো আর উনি আসেননি, আর আমি নাম্বারটা হারিয়ে ফেলেছিলাম, পরে পেয়েছি, আজকেই পেয়েছি। আচ্ছা। এই তেলটা কি পাওয়া যাবে? কাস্টমারের এখন রেজাল্ট ভালো এসছে, কাস্টমার চাইছে এটা। अच्छा, खूब এটা बड़ा অন্তত ऑर्डर। 1 বছর থেকে নাম্বারটা আমি পাচ্ছিলাম না। ये हमारे लिए सिर्फ ऑर्डर्स नहीं है, ये कस्टमर के ट्रस्ट है और ये उनका इमोशन है जो लोगों ने फील किया और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाया।